তো পইলানো বুবা গানা খুলুমং ইয়াফারো তাই যত তিনি খাগোনাं माइ गोनां न'खरावबो निरमनि प्रेस मेडियानि बिसिंसै खागजों मा हामबाय तै बेलाय बेलगोना हामबाय याफारो जों तिनि अम्पिनगर तिप्रामथा ब्लक कमिटि बाय संसजाखा तिनि निजे मसाल रेली हायां खेबा जों हमचां हिमबतक जों तिनि तुइदु बाजार खागतै हिमलायखा तिनि नु हिमबतक फाइमानजा फाइके तिनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट गरम गोनां सन्जय जमातिया बनो कारिबो फाइमानजा फाइके तिनि PWनि सेन्ट्रेल कमिटि नंगै बुखुकजुग तिनि बिरलाल देबबर्मा तैबो तिनि दङ फर्मार प्रेसिडेन्ट तिप्रामथा नंगै ब्लक कमिटिनि तिनि गरम गोनां सुभाष देबबर्मा तै बनो कारिबो तिनि गोबां मानसिनि वारियार्स रक ब्लक दङ तिनि तिप्रामथानि वारियार्स रक जत्तननो खागजों मा हामबाय तै सारै गाहाम याफागै कफिसा सायखनारबानो तिनिनि जों जे मसालेलि खायमानि उद्देश्य आमोनो जे जों कयेक दिन आगे जों स्राय सायमाखा तिनि जे अनरेबल मिनिस्टार टुरिज्मनि जे मिनिस्टार तंनाय बरम गोनां सुशांत चौधरी बो स्राय के साका त्रिपुरागो तिनि पुष्पवंत पैलेसनो ताज हटेलनि थानिगो जे प्रपोजल याफामनि कक बो सायखनारिखा हायनो हाय कयेक दिन आगे तिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे तिनि अनरेबल CM तिनि बरम गोनां डॉक्टर मानिक साहा बो सायखनारिखा जे त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंटनि परे जे त्रिपुरानि सरकारनि याफागो जे फाइमानि जत्त जे हिस्टोरिकल पैलेस दंमानि मनुमेन्ट्स दंमाराव सरकारनि याफागो फाइथांखा बनो जों जे खाइमानि डेभलपमेन्टनि बागै राज्यनि उन्नयननि बागै जों खायनो हिनि जे कक खामानि टोटली आं बनो अपोज खायो तिनि जे तिप्रामथा एन्टायर तने अम्पि नगरनि जारा तिनि वारियार्स दंनाय जत्तनो अपोज खायो कारण जों साइमानो मार्जार एग्रीमेन्टनो अमाहायके सुइजा कथमा करै मार्जार एग्रीमेन्टनो सुइजाक दं स्राय जे तिनि महारानी कांचन प्रभा देवी जे 15 अक्टोबर 1949 जखन मार्जार एग्रीमेंट साइन खाइफ्रो स्राय के सुइजाक दङ जे तिनि जे त्रिपुरानि जे इतिहास दंमोन जे इतिहासनि मनुमेन्ट्स हन्दि सीमालं हन्दि जे ऐतिहासिक जे पैलेस दंमोन राजप्रासाद दंदि आबरनो कोनो दिनो सकमा गैमाग्ला बनो प्रिजार्व खाइमा तंरिनाय हिनै अ तामिसाने एग्रीमेन्ट स्राय सुइजाक दङ फियाबा तिनि राज्य सरकारनि खुबो खोनाखा जे जों खाइमामोन खाइमानो अमाहायके कोनो अमाहायके भुल बिभ्रान्त तिनि त्रिपुराबासिरनो ताखायथों आं खाखायो तिनि बरगो बताबक सिजाक कंगो पढ़ाशोना खाइगे अनेक किसु ऐतिहासिक जिनिस तामो अब बिषयनो अनेक तिनि बरक सिजाक दङ हायनि बागैनो अमाहायके थकाय मागलाक तिनि त्रिपुरा हास्टेनि बरक रगनो हायनि बागैनो आं तिनि राज्य सरकारनि थानि कायसा आपिल खायो प्लिज तिनि CM नि थानि बां कक कायसा कक जाना मुसुगो अमाहायके जदिनो प्रपोजल जदि बरक रि तंखाबा खाइगानि कायसा पुष्पवंत पैलेस तिनि राजबारि स्नामजा तिनि बरम गोनां तिनि थैथांजानाय तिनि वीरेन्द्र किशोर मानिक बाहादुर बनि याक बाय स्नामजाक बिनि चाइतो मुंबाय तिनि जे राजबारि डेट इज ताबक जे पुष्पवंत पैलेस गोसाम जे गवर्नर तंथांमनि गवर्नर हाउस बनो ताबक 5 स्टार होटेल हाय एखेबा ताज होटेलनि थानिगो बा ताज कंपनी थानिगो या फायरिगानि थाङै तंगो इंगाव जागा स्राय जों साइमाखा तिनि त्रिपुराव जारा लुकुरक थुइ तनै ताक फानो साकसानो आउ पार्टी खायो जारा तरजाक तंनाय रन थानि गां किसा अरि मेसेज दिना मुसुगो हायसि बरगले त्रिपुरानि इतिहास कमाइ थां गांगे दुख नाया दे अम त्रिपुरानि इतिहास सुदु सिनि कुंथाय बारनो सिमिया आरो जारा बांगाली अंश तंनाय जारा त्रिपुरा राजवंश सिनि राजनि आमलो जारा तंनाय बांगाली अंश तंनाय बरबो साइमाने त्रिपुरानि इतिहास तामो आरो बांगाली अंश थक तिनि जनजाति थक जत्त मिलिगै नमन कासगानि दरकार जारा ताकमन आं पार्टी खायो तंनाय रक बरन थानिगो आं मेसेज अमन रिना मुसुगो फाइनि नरक चंबाय बा सामिलिं फाइनि थाइजिंगो सिनि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट साइकलांखा सिनि तामसिखमा सिनि जे विवेकानंद मैदान खाइकलांमनि एक्चुअली बर जागा आस्ताबल मैदान इंग्रेजी बैंके बनो एस्ताबल हिनो जे जागा करायरनो खाइतनमनि जागा बनो सलाय रिखा सिनि बीर बिक्रम एयारपोर्ट तंमनि आबनो रवीन्द्रनाथ टेगोरनि बो मुंथै खाइगानि नायखा आबरो सिनि बरम गोनां खरकसा तंमनि चक सिनि विजय रांखल सार अपोजिशन बतंमा बागै ब खरकसा आफर अपोज खाइमा बायनो तिनि बोमों रैमालिया रवीन्द्रनाथ टेगोरनि कारण अब सिनि राजा रक स्नाय क्लांमनि इंगे महाराजा बीर बिक्रमनि मुंथै तागनेव खाइजाखा ठीक आसे जों बनो राज्य सरकारनाव जागा जों हामबाया फारो फियाबा गोबांमा त्रिपुराखौ जागा खालि गोबांमा दङ हायसि नों ताज होटेल टबनाय ओबराय होटेल टबनाय 5 स्टार टबनाय 7 स्टार होटेल टबनाय तय फायदि खालि जागा गोबांमा दङ जा खालि जागाखौ नों रेडी सरकारनि जागा गोबांमा क्लाइजाक पतो दङ ओ जागा रेडी त माने का सभा कतै चले ना माने का त्रिपुरा हाते बसा सभा कतै चले ना ताचुप तंगिया ताचुप तंगिया
Wagra long live, long live, long live. 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 Maniya, maniya, maniya. Kita mau tak maniya, maniya. Joto no hambai, haste ni joto takuk kaham bukuk kaham no puilau coba ni ciba ya pau, to tini actually sampi Bidansabha Kendroni di Pramotha Block Committee ni udduge tini tuiduo kaisa masal rally haika baham chang him botong him laika o jaga manjak phaika tini borom ganang o amchaini MLA Pathanlal Jamatia tei DWF Central Committee ni সদস্য Birola Debborma tei manjak phaika former President Subhash Debborma tei YTF ni kabangma chini kormi tongo DWF ni tongo TCM ni tongo TASF ni tongo o jaga kabangma অংশগ্রহণ খাইকা তো চিনি কক্ষে হাইছি তিনি সিংজে মাসাল মিছিল হাইকা বা হামচাং রেলি খাইমেনি মূল অর্থংখা আব 1917 সালো মহারাজা উদ হাস্তেনি হাস্তেফা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর মহারাজা তংমা আমল পুষ্পবন প্যালেস কনস্ট্রাকশন সেনামজাগো আ কনস্ট্রাকশন 1949 সালো মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী যখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই মার্চ খাইও আ জরা সাজাক তঙ্গু আ পুষ্পবন্ত প্যালেস ন রাজ্যপাল সিমিনে তঙ্গই মানায় এবং রাজ্যনি প্রতিনিধি সিমিনে তঙ্গই মানায় আ কক সাজাক তংমানি পিয়াবা বর্তমান সরকার আ পুষ্পবন প্যালেস ন রাজ্যপাল যেহেতু অন্যত্র শিফটিং খাইকা আবনি উলো আ পুষ্পবন প্যালেস ন নাকি তাজ গ্রুপ ন ইয়াফারে 5 স্টার হোটেল খাইনাই আ মেসেজিনি থানি তঙ্গু এবং হাস্তিনি ত্রিপ্রাসা একেবারে হাস রাজ্যনি যত জাতি জনজাতি সমস্ত অংশনি বড়রণু সাইমান খাজে আ পুষ্পবন প্যালেস ন সবাই কোনো দিনও 5 স্টার হোটেল খাইনাই সুযোগ রইয়া কারণ হকাকে ও রাজ্যবাসীনি লাইবুমা হাইকাবা হিস্টোরিক্যাল প্যালেস ইনখা সেই পুষ্পবন প্যালেস আবো রাজা আমলিস নামজাক কাজে আবো বাই ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরা সারক হাইকাবা ত্রিপুরাবাসী রক নি আবো কাইসা আইডেন্টিটি ত্রিপুরানি যে হিস্টোরিক্যাল মুংখুনা থাঙ্কা হাঁকে আ পুষ্পবন প্যালেস আবো সিনি যাগু তইলা আ পুষ্পবন প্যালেস ন বর্তমান সরকার তাজ গ্রুপ ন ইয়াফারি নাই 5 স্টার হোটেল খাইনে আবো ও রাজ্যবাসী কোনোদিন মানাই নাইয়া এই কারণে সারা হাসতে গোনাঙে মাসাল মিছিল খাইও ডেপুটেশন রও এবং রেলি খাইও গোबांमानो মুভমেন্ট চলাই দङ কাজেই जों अम्पी आमचाय अम्पी विधानसभा केन्द्रनि अम्पी ब्लकनि टिप्रामथाबो आबो कोनोदिन नाइया जे राज्य सरकार এইভাবে হস্তক্ষেপ তা খাইছং এবং বনি যে সিদ্ধান্ত যদি নাই তংখাঙ্কা আবনো প্রত্যাহার খাইনা নাংথং কারণ হকে রাজ্যবাসীনি তিক্ত অভিজ্ঞতা তঙ্গু বিগত দিন ও ত্রিপুরা হাস্তে ও বামফ্রন্ট সরকারনি আমল আস্তাবল ময়দান অথবা আস্তাবল মাঠ আবো রাজানি করাই মায়ুং রিমানি বাথাক রুমানি জায়গা আ জায়গা ন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খেলাইকা তাবো যে বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট তংমানি আবনো রবীন্দ্র এয়ারপোর্ট খাইনে নাইকা এইভাবে অনেকটা জায়গাবো যেমন উজ্জয়ন্ত প্যালেস তংমানি আবনো স্টেট মিউজিয়াম খাইনে নাইকা কাজে ও হা নিবু সারক ত্রিপুরা সারক বিশেষ খেলাইও যতनु আবনি বিরুদ্ধে লড়াই খাইনাই এবং আবো जों যে আন্দোলন খাইমেনি আবো তিনি হাস্তেনি তিনি ভূমিপুত্র রুনি যেটা লাইবুমা যেটা হিস্টোরিক্যাল আবনো রক্ষা খাইনাই বাঙাইনে তিনি আ মুভমেন্ট